अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी थी। मेरे पास एक पेशेंट आया, उस पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 75% पे थी, लेकिन उस पेशेंट के जब अटेंडेंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया, उसका चेस्ट एक्सरे मैंने करवाया, चेस्ट एक्सरे में बायलेटरल उसके इन्फिल्ट्रेट थे, उसको नमूनिया था। उसके अटेंडेंट्स को जब एक्सप्लेन किया गया कि आपके मरीज़ की हालत जो है वो ठीक नहीं है, आपके मरीज़ को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो वो जो लोग हैं वो वहाँ से हमारी बात पे उन्होंने यकीन नहीं किया और आगे से हमें कहते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो जानबूझ के जो है वो कोरोना की बीमारी जो है वो बना रहे हैं, और इसके अलावा वो जहर का टीका लगाते हैं जिससे मरीज़ की जान चली जाती है और जानबूझ के उसको कोरोना की लिस्ट में डालते हैं। ये जो बात है इसको सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। इसके बाद जब मैं फ़ेसबुक यूज़ कर रहा था तो फेसबुक पे मैंने एक वीडियो देखी। एक फ़ीमेल थी, वो अपने आप को कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ या जो भी है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं लग रही थी। उसने जो है वो वहाँ पे पोस्ट किया हुआ कि जो डॉक्टर हैं वो हॉस्पिटल में जहर का टीका लगाते हैं। वो जिस जगह जॉब करती है वहाँ पे वो बता रही थी कि वहाँ पे जहर का टीका लगाया जाता है, और उसने काफ़ी मरीज़ों को ऐसा किया भी है। लेकिन ये वो बहुत ही झूठी औरत है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं होता। मैं खुद डॉक्टर हूँ, हम हॉस्पिटल्स में मरीज़ों का इलाज करते हैं। ऐसी गलत जो वीडियोस हैं इनको बना के लोग जो है मशहूर होना चाहते हैं, जानबूझ के लोगों में ऐसी चीज़ें फैलाते हैं जिनसे लोग जो हैं वो और ज़्यादा, पहले लोग टेंशन में हैं, मीडिया हमारा ऐसा है जो लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन दे रहा है, लोगों में इतना फेयर पैदा करता है इस बीमारी का, ऊपर से हॉस्पिटल्स का फेयर जो है वो लोग पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दो फेयर्स की वजह से ना लोग हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं, ना वो जो है वो घर में सुकून से बैठ रहे हैं, क्योंकि घरों में उनको ये फेयर है कि हमें बीमारी लग गई है, अब हम क्या करें। और हॉस्पिटल्स के अंदर ये फेयर है कि वहाँ पे डॉक्टर जो है वो इंजेक्शन लगा के मार देते हैं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि कौन सा ऐसा डॉक्टर है, कोई भी दुनिया के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हो सकता जो अपने मरीज़ को मार दे। क्योंकि अगर डॉक्टर मरीज़ को ही मार देगा तो उसको उसका तो मेन जो उसका मिशन होता है एक मरीज़ को ठीक करना, क्योंकि जब मरीज़ ठीक होगा तो उसके पास बाकी लोग भी आएंगे। अगर वो मरीज़ को ही जो है वो मार दे तो उस डॉक्टर को फ़ायदा क्या है। ये तो वही बात है ना, एक कोई बंदा कोई बिज़नेस करता है, वो कहता है कि मैं अपने बिज़नेस को खुद आग लगा रहा हूँ, खुद बिज़नेस को ख़त्म कर रहा हूँ, और वो बिज़नेस भी कर रहा होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर कोई बंदा है जो कहता है कि डॉक्टर्स को पैसे मिलते हैं तो आप मेरे से रब्ता करें, जितने पैसे मिलते हैं आप मुझे बताएं कि कहाँ पे मिल रहे हैं। ऐसा कोई किसी जगह पे ऐसा नहीं हो रहा कि डॉक्टर्स को जो है वो पैसे मिलते हैं। अगर पैसे मिलें भी सही तो कोई भी डॉक्टर जो है किसी बंदे की जान लेने पे राज़ी नहीं होता। वैसे हर शोबे में जो है वो करप्ट बंदे होते हैं कि वो दवाइयाँ जो है किसी एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड की लिख देंगे, लेकिन कभी भी कोई डॉक्टर किसी मरीज़ की जान के साथ नहीं खेलता, उसे जानबूझ के उसको जो है मारता नहीं है। तो अब मसला ये होता है कि अस्पताल में जब लोग आते हैं तो क्योंकि कोरोना वायरस की 4 जो मेन अलामात हैं वो लोगों को पता है, जैसा कि खांसी का आना, बुखार का आना, खांसी, बुखार, नज़ला, जिस्म में दर्द, ये जो चंद अलामतें हैं सिर्फ यही लोगों को पता है। इसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको खांसी नहीं होती, जिनका सिर्फ पेट ख़राब होता है, उसके अलावा उनकी शुगर का मसला होता है। इस तरह के मसलों से भी जो लोग आ रहे हैं उनको में भी कोरोना जो है वो सस्पेक्ट होता है। उनमें भी वो जब उनके हम एक्सरेज करवाते हैं उसमें नमूनिया होता है, उनकी सैचुरेशन लो होती है। लेकिन अगर पेशेंट कुछ ऐसे जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं उनमें सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन उसकी सैचुरेशन जो है वो कम हो रही होती है। तो इस तरह जो है
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مریض تو اس بیماری سے آیا تھا، آپ نے اس کو کرونا بنا دیا. سو آپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس کو کرونا بنایا نہیں جاتا. اس کی کچھ کرونا کی ایسی علامات ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، اور ڈاکٹر جو ہے وہ SOPs کو فالو کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک پیشنٹ ہے جو سسپیشن ہے جس کے اندر اس کے کرونا ہو سکتا ہے، تو ہمارا جو یہی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو آپ علیحدہ رکھیں. حالانکہ وہ سسپیکٹڈ ہے، وہ کنفرم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہ مسئلہ واقعی میں نکل آئے تو اس کی وجہ سے پھر بیماری جو ہے اس کے گھر والوں کو پھیل سکتی ہے. اور اس کے گھر میں جو کوئی اور اولڈ ایج کے بندے ہیں ایسے ہیں جن کی جو امیونو کمپرومائز ہے، جن کی امیونٹی کم ہے، وہ بھی اس بیماری سے جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں. سو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بیماری جو ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. دوسرے نمبر پہ ہاسپٹلس کے اندر اتنا رش ہو گیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس میں کہ وہاں پہ ابھی جو بیڈ کی اویلیبلٹی ہے وہ نہیں ہے اتنی زیادہ، کہ پیشنٹ برڈن بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے وہاں پہ اس لیول کا جو کیئر ہے وہ نہیں ہو سکتا. جیسا کہ مطلب اگر کوئی پیشنٹ ہے تو زیادہ سارے پیشنٹ جب ہوں تو ان میں جو ہے اتنی کیئر نہیں ہوتی. اور دوسرے نمبر پہ ہاسپٹلس میں ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کریٹیکل ہوتے ہیں، اور ایک علیحدہ جب کوئی یونٹ بنا ہوتا ہے جہاں پہ صرف کریٹیکل پیشنٹ آنے ہوں تو وہاں پہ ڈیتھ ریشو زیادہ ہوتی ہے. اور اس پہ میں یہی کہوں گا کہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے اور ڈاکٹرز پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں پہ آپ ڈاکٹرز پہ ٹرسٹ کریں گے تو آپ جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس بیماری پہ کامیابی سے مطلب اس کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس پہ ڈاکٹرز کے ساتھ ہی ایسا غلط کریں گے، ان پہ الزام لگائیں گے، تو ڈاکٹرز کا رویہ بھی آپ کے ساتھ غلط ہوگا. کیونکہ وہ جب سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ لوگ ایسا سوچتے ہیں تو وہ بھی ریئیکشن کے طور پہ ایسا کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ہے وہ بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا مریض کے ساتھ. وہ مریض کو جو ہے پراپر ایکسپلین نہیں کرتے کنڈیشن کے بارے میں. جب کسی مریض کے اٹینڈنٹس کو اس کی کنڈیشن اچھے طریقے سے ایکسپلین نہ کی جائے تو اس کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کام خراب ہوتا ہے، اور لوگوں کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز جان بوجھ کے جو ہے وہ کرونا کی بیماری بنا رہے ہیں. تو میری سب ڈاکٹرز سے یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے آپ اس کی اچھے سے کاؤنسلنگ کریں اور اسے ڈیزیز کے بارے میں ایکسپلین کریں، اس کے سمٹمز کے بارے میں ایکسپلین کریں، انہیں بتائیں کہ اس میں ہم نے کرونا کیوں سسپیکٹ کیا ہے. سو یہ ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹرز پہ بہت جو ہے لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے. سو ان سب چیزوں پہ آپ لوگوں کو یقین نہیں کرنا. سو تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.